ملتي سيريال، خبز فيه بزاف ديال انواع الحبوب. هذه الوصفه انيسيالمون ديال واحد الاخصائيه التغذيه اللي هضروا عليها بزاف، عطاو واحد الكتاب وهضرات على الخبز، بما يعني هضرات على هاد لاغوسيت بالضبط ديال الخبز على اساس انها كتفيدنا بزاف الصحه. هاد الخبز فيه 5 انواع من الحبوب. هي دارت لي بوتر اللي بالعربي هو الفرينه البلديه، دارت السارازان اللي هو كرسانه، دارت الخرطال الفرينه الخرطال، دارت الفرينه ديال الكامله ديال القمح، ودارت الفرينه الزرع. انا اليوم ما عنديش الزرع، عوضته بإيلان، فرينه الإيلان، حيث إيلان حتى هو معروف انه مفيد وغني بالحديد بالبوتاسيوم بالالياف بالمغنيسيوم. دونك شويه بدلتها، يعني عوضت الزرع بالإيلان، مي لا روسيت ديالها الوصفه ديالها الدكتور ريتال العراقي فيها الزرع. Voilà les amis, aujourd'hui je voulais tester, partager avec vous une recette du nutritionniste, une recette de pain, un pain multicéréales. Alors pour cette nutritionniste, Dr Rital El-Alaqi, elle a choisi 5 céréales. Elle a utilisé la farine d'orge, elle a utilisé la farine complète de blé dur, elle a utilisé la farine d'avoine, le sarrasin et les poudres. Pour aujourd'hui, je n'ai pas de farine d'orge, donc je me suis permise de changer un petit peu la recette et j'ai utilisé à la place de l'orge la farine du millet, sachant que le millet il est très riche en magnésium, en fer, en potassium, en fibres végétaux. Voilà. Et ce pain, il a un indice de glycémie bas, vraiment bas, et il est très bénéfique pour la santé. Donc je vous laisse avec les ingrédients. Alors, on va utiliser la même quantité de chaque céréale. غنحتاجو نفس المقدار من كل نوع من الحبوب. Un bol de farine de millet، واحد زلافة ديال الفرينة ديال إيلان. Un bol d'épeautre، الفرينة البلدية. Un bol de farine d'avoine، de l'avoine، زلافة ديال الخرطال، فرينة الخرطال. Un bol de farine complète de blé dur، complet اللي معروف حنايا عندنا معروف complet. Et un bol de sarrasin، كرسانة. من بعد غنحتاجو le sel et la levure. Alors pour ce qui est des quantités exactes, je vais vous dire, sur mes bols, il y a à peu près 165 à 170 grammes de chaque céréale. عندي تقريبا 165 حتى 170 غرام من كل نوع من الحبوب. عندي une cuillère à café de sel، معلقة صغيرة ديال الملحة، وعندي 16 غرام de levure sèche de boulanger. دونك عندي خديت اليوم الخميره حبيبات، خديت منها 16 غرام مع هاد لي كونتيتي ديال لي سيريال. دونك on va passer maintenant à la réalisation. ندوزو دابا للتطبيق. Donc voilà, je vais mettre toutes mes farines dans le bol du pétrin. غندير جميع انواع الحبوب ديالي اللي عندي اولا الفرينات اللي عندي، غنديرهم في العجان. ياك الوغ بالنسبه للماء ما قلتلكمش شحال، انا عبرت هنا 500 غرام اولا 500 مليلتر، و او فور يا مزيغ غيبان ليا واش خاصني نقص منها، يعني واش ما غنديرهاش كامله اولا غنديرها كامله. دو توت لي فاصون غنشوف على حساب، حيت انا اول مره كنجرب معكم هاد لا روسيت. Pour ce qui est de la quantité de l'eau, je l'ai pas annoncé, justement parce que c'est la première fois que je fais avec vous cette recette, et donc je voulais moi aussi la tester, et donc on va voir. Donc je vais mettre ma levure. Ici, j'ai 500 grammes ou si vous voulez 500 ml d'eau tiède. Donc je vais utiliser une partie,
vers les 400 millilitres. Et je vais voir s'il m'en faut, je vais en rajouter. Si c'est assez suffisant, je vais m'arrêter là. Donc je vais laisser quelques 100 millilitres à peu près. Et je vais pétrir mon pain. Je vais arrêter mon robot juste pour ajouter le sel. Donc je vais ajouter le sel maintenant. Attendez. Vous voyez déjà la texture. Je n'ai pas ajouté le sel dès le départ, bien sûr, vous savez, pour qu'il ne stoppe pas la réactivité ou la réaction de la levure. Donc أنا ما زدتش الملحة من الدépart. Et en ajoutant le sel, j'ajoute quand même quelques gouttes d'eau pour pouvoir le diluer. Voilà. Et je vais laisser pétrir un bon moment pour avoir vraiment un pain bien pétri. Voilà, une fois ma pâte bien pétrie, j'ajoute une grosse poignée de quelques graines. Alors pour les graines, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a une multitude de choix. Là maintenant, par exemple, j'ai un mélange de graines de courge, graines de tournesol, sésame, graines de lin, graines de chia. Quoi d'autre? C'est tout ce que j'ai, je crois. Ouais, voilà. Alors d'abord, ملي تعجنات مزيان لاباط ديالي غادي نزيدو فيها واحد لا كونتيتي، واحد القدر ديال الزراره. الوغ هنا عندي انا زريعه الكتان، عندي جلجلان، عندي زريعه القرعه، عندي الزريعه العاديه، عندي لي غرين دو شيا. وهادو كلهم غنزيدهم في لاباط، غنميلونجي شويه وغنخليها تخمر. دونك جو vais ajouter mes graines à la pâte. Je vais laisser pétrir encore une trentaine de secondes et je vais laisser lever la première fois. Voilà. Après la première levée, regardez, la pâte elle a doublé de volume. هانتوما تتشوفوا الخبز ديالي il a doublé de volume مور الخميره الاولى اللي خمرها. Donc je vais le dégazer et je vais confectionner mes pains. Mais avant cela, je vais vous donner un autre astuce, ou plutôt la suite de la recette réelle. دونك انا غادي نصاوب الخبيزات ديالي، ولكن قبل خصني نقول لكم شنو خاص يدار. دونك انا حطيت حدايا هنا جوج زليفات، وحده فيها الماء تو سامبلومون، وحده غنعمرها بواحد لي غرين. انا غنوريكم شنو هما. دونك فوالا j'ai déposé à côté de moi deux bols ou deux petits bols ou deux assiettes creuses ou comme vous voulez. Dans l'une, j'ai mis de l'eau et dans l'autre, je vais mettre un mélange de céréales que j'ai ici. Alors je vais vous dire ce que j'ai mis dans ma petite boîte. J'ai de la graine de courge. عندي هنايا زريعة ديال القرعة، عندي زريعة العادية اللي كناكلوها لا graine de tournesol، عندي زريعة الكتان les graines de lin، عندي البافو du pavot الخشخاش، عندي les graines de chia، وعندي les flocons d'avoine. دوك رقائق ديال الخرطال. صافي je crois هادشي اللي عندي. Donc je vais mettre ça dans un deuxième bol et je vais vous montrer après ce qu'il faut faire. Donc je vais mouiller un peu mes mains. Je vais prendre un peu de ma pâte.
Je vais essayer de la rouler dans mes mains pour faire genre petit pain. Voilà. Après, je vais mouiller ma pâte dans un peu d'eau et la mettre dans le bol à graines. Voilà à quoi ça ressemble mes petits pains. Voilà. Et donc, je vais continuer de la même manière. Je vais prendre un bout de pâte que je vais essayer de rouler sous forme de petits pains dans ma main. Je vais mouiller la surface et la mettre dans les graines pour que les graines en fait ils collent dessus. Voilà. Alors كيف شفتوا دابا كندير خبيزات صغار ياك ها هما كناخذ واحد لا كونتيتي د بات كنحاول ندور هاد بيديا باش ندير خبيزات صغار كنفزق لا بارتي الفوقانيه بالماء وكنحطها في هادوك الزراره اللي عندي في هاد البول باش يلصقوا فيها ها هما دونك انا غنسالي بحال هكا وغنسالي عجينتي كامله ونعاودو نشوفو نتلاقاو من بعد. Voilà, moi je vais continuer comme ça et on se retrouve quand j'aurai terminé toute ma pâte. Mes pains, je vais les étaler un tout petit peu. أنا الخبز ديالي ساليت التكوار ديالو دابا غادي نقرصو شي شويه. فوالا غنقرصو شي شويه وغنخليه يخمر للمره الثانيه. Donc je vais laisser mon pain lever pour la deuxième fois. On va se retrouver juste après pour la cuisson. À tout de suite. Voilà, après la deuxième levée, je vais mettre mon pain à cuire dans un four préchauffé à 225 degrés pendant 15 à 18 minutes et après je vais voir si c'est pas assez, je vais rajouter quelques minutes. هو الخبز ديالي خمر المره الثانيه ياك الخمره الثانيه خمر المره الاولى خمر في البول والمره الثانيه هو خمر في اللاطه. دابا غنديرو يطيب فران سخون مسخنته ديجا على درجه حراره 225 درجه. غنخليه ما بين 15 و 18 دقيقه. الا كانت كافيه هو داك ما كانش كافيه غنزيدو. غنعاودو نتلاقاو بلاتي يا توتالور. هنا رجعت لكم بعد ما الخبز ديالي طاب. دونك هذا الخبز طيبته فينالمون 18 دقيقه على 225 درجه ياك. Voilà, mon pain, il a finalement cuit 18 minutes sur une température de 225 degrés Celsius. Alors, tenez-vous bien, selon la nutritionniste, celle qui a posté cette recette, la recette de ce pain multicéréales, multigraines, elle dit que ce pain, c'est un pain riche en protéines, c'est un pain riche en bonne graisse, c'est un anti-cancer, c'est un pain qui a un indice de glycémie bas et c'est un allié minceur. En plus, il est bon. Ça c'est vrai, je l'ai goûté, il est très bon. Voilà les amis, هانتوما هاد لو بان selon هاد دكتور ريتا العراقي مولات لا روسيت قالت لك هاد لو بان راه غني جدا من البروتينات، سي ان انتي كانسير. بالنسبه للناس اللي تيتبعوا شي حميه غذائيه هاد الخبز هاد طريقه الخبز تصلح لهم، او هاد الخبز اللي سماتو هي يعني ملتي سيريال ملتي غران، يعني فيه بزاف انواع الحبوب وفيه بزاف انواع الزراره. وكذلك بالنسبه للناس اللي فيهم مرض السكري كتقول ان لانديس دو غليسيمي الى تري با فيه، يعني نسبه السكر اللي كيضر او السكر اللي ماشي نافع قليله فيه بزاف. نتمنى نكون فدتكم ويكون هاد لا غوسيت اللي جربناها جميع
عجباتكم خليتكم على خير. Voilà, je vais déguster ce pain qui a une très belle odeur d'ailleurs et je vous dis à très bientôt.